Farmerette is a documentary where we celebrate the strength, resilience, and innovation of women farmers who are shaping the future of agriculture. Join us as we shine a spotlight on their remarkable contributions, share their inspiring stories, and cultivate a supportive community that nurtures growth and equality in every field. Welcome to Farmerette, Empowering Women in Agriculture. I'm Hazika Amir, your host, and I'm feeling good. In the lush suburb of Bintulu, amidst the beautiful landscape, and interestingly, besides the highway, lies a remarkable lime garden. Today, we will be spending time with Madam Serini, the visionary owner of this lime garden. Her passion in agriculture and her determination has transformed this land from nothing until it flourishes with lime trees. Saya mula menanam tanaman limau ini dari 2017. Mula-mula saya tanam dulu, yang kita nampak ini ada 30 pokok. Kemudian saya tengok hasil dia lumayan, tapi tidak cukup untuk saya jual. Kemudian saya tambah lagi di sebelah sana, 80 pokok. Saya tengok permintaan dia tinggi, saya tambah lagi sampai saya sekarang tidak berhenti tanam lah. Yang mendorong saya menanam limau ini adalah rakan saya yang sama dengan saya berniaga di pasar. Dia orang cerita-cerita dengan saya, tanaman limau ini senang. Jadi dari itu saya mula berminat dan saya terus tanamlah sikit-sikit, lama-lama banyaklah sampai sekarang. Limau yang saya tanam di sini adalah limau kasturi. Saya berminat untuk tanam limau ini sebab limau ini permintaannya tinggi. Itu saya berminat. Saya menjaga kesehatan pokok limau ini, saya pakai racun serangga dan racun kulat. Kalau tidak pakai itu dia, limau ini banyak penyakit limau ini. Macam penyakit kulat, macam kalau dia tidak di spray, buah dia kena serangan serangga. Kalau kita mau tahu limau itu boleh dipetik, kita tengok kulit dia. Kalau kulit dia sudah kalau bentuk buah dia sudah besar, macam dia tidak mau membesar lagi, lain nampak dia cantik dia, halus dia, sudah cukup dituai. Oh, yang suami saya selalu tolong, yang saya tidak dapat buat, potong rumput saya tidak pandai. Itu saja dia tolong saya petik buah, kalau dia sudah terlampau banyak, dia tolong saya petik buah. Saya memasarkan limau saya terutamanya saya di pasar malam lah. Kemudian kalau musim limau saya banyak, musim buah dia banyak, saya pergi pasar borong. Saya mau tanam pokok limau kasturi juga, tapi saya bagi-bagi tanah untuk tanaman limau purut. Sebab permintaan limau purut pun tinggi di Bintulu ini. Nasihat saya kepada para wanita, terlebih lagi golongan ibu-ibu, kalau berminat dapatlah tanam limau macam saya ataupun produk lain lah. Sebab sekarang dalam sektor pertanian ini memang permintaannya memang tinggi. Itulah saya berminat. Planting limes are deemed as an easy job, but still we need to know the basic techniques, processes, and skills. And today we have Madam Serini here with us to teach us the simple way. Mula-mula kita cangkul tanah dulu, cangkul tanah. Tanah ini agak keras, tanah ini. Boleh kami coba? Hah? Boleh kami coba ataupun kita cangkul dari sebelah sana supaya dia lubang dia nampak bulat. Oke.
So the first step is we have to dig a hole for the sapling. Okay. Okay, Aunty. Kah macam ni lagi? Dalam sikit lah. Dalam dia. Tapi tanah itu nampak keras. Jadi kedalamannya mesti macam ni, Aunty? Ya, Dia mesti lebih dalam atau macam mana? jangan terlebih dalam. Kalau dia terlebih dalam, dia mati. Kenapa dia mati? Mungkin dia apa itu? Urat dia tidak mau dalam betul. Oh, susah Kadang-kadang lah. kalau anak dia sudah dalam polybag, kalau terlampau dalam pun dia akan mati. Saya simpan teh ayam dulu. Okey. Simpan Baja lah. baja teh ayam. Dulu saya simpan dalam polybag, saya suruh dia membesar dulu. Tapi cara ini untuk menjimatkan masalah. Terus tanam. Oh. Apa plastik ni, Aunty? Adakah dia dilekatkan di pokok atau macam mana? Plastik itu bertujuan Untuk membalut dia punya yang kita pakai tut dia. Oh. Jadi dari hujung mana kita nak ambil? Macam tu kan? Ya, tengok urat dia. Ini dibeli ini yang pakai tut dia. Oh. Macam serbuk kayu ini. Oh. And then now we're going to put it in the hole that we have gathered some fertilizers and also soil from the land. Okay. Mari kita teruskan. Ya, kita tanam dia. Macam itu saja lah. Okay. Kita siram. Kalau musim hujan tidak payah siram. Sekarang ni musim kemarau kan, Aunty? Ada juga hujan, Tapi tidak banyak lah. Oh. tidak banyak. Timbus saja, Aunty. Timbus. So after we put the sapling into the hole, we just put some soil and land onto it and water it. Normally they wouldn't water it. Normally Aunty tak water it kan, tak letak air. Tapi because it's barely raining, that's why we have to put water with the soil and fertilizers inside. Aunty, bagaimana kalau musim hujan? Adakah ia akan merosakkan tumbuh-tumbuhan? Tidak. Tidak. Oh, sebabnya adalah limau. Ya, Because this is lime and we know it's a form of acid. They are acid. So rains are also acidic. So it actually supports the growth of lime. ini untuk memudahkan kita membaca yang seterusnya. Oh, supaya dia semakin besar, Supaya kita baja ketiga. baja dia tidak lari. Selepas dia ditanam macam ini, daun dia gugur. Gugur semua daun dia. Lepas daun dia gugur, bunga dia keluar. Keluar bunga dia. Sudah bunga dia keluar, baru daun yang baru itu keluar. Hiduplah. So according to Madam Serini, the plants will grow out flowers, and we have to wait for the flowers to fall, and then the fruiting time will come. Now, me and Madam Serini is looking at a lime tree that is 4 months old, and it's quite small actually. Agak kecil kan? Kenapa ni agak kecil? Sebab faktor musim panas. Musim panas. Itu pembesaran dia lambat. Adakah limau tu sangat bergantung kepada matahari? Masa dia kecil, dia tidak perlukan matahari yang panas yang kuat. Itulah sebab saya, kalau dia masih kecil macam ini, saya tanam barang lain macam serai, saya tanam untuk melindung dia dari cahaya matahari. Ini terlampau panas sudah ini. Tidak ada yang terlindung. Itu pembesaran dia. Jadi masa musim panas ni, Aunty lebih kerap
macam mana nak cakap? Siram dia? Siram lah. Tidak, saya tidak siram dia. Saya harapkan hujan saja. Itulah pembesaran dia macam ini. Dia tidak laju membesar. So although planting limes are quite easy, but they heavily rely on the presence of sunlight and also water. For example, like this, because of the long break from rain and the sunlights are coming in too much, that's why it affects the growth of the lime plant. And Puan, for to, adakah nya agak macam ni bila nya kena lebih matahari, adakah nya akan layu macam ni? Masa dalam proses penanaman dia macam itu, yang baru macam itu, memang dia layu, macam mati dia, tapi dia tidak mati. Walaupun hari panas dan rupa dia layu, dia tak akan mati. Ya, kalau hari panas baru ditanam macam itu, kita terpaksa siram dia lah, tapi tidak payah kerap lah. Excess sunlight or drought may affect the growth of the lime plant. So in order to bring them alive or maintain them, we have to pour it with water frequently. And according to Madam Serini, if we just planted the lime saplings during a very hot day or during drought, we may notice that it looks kind of like they wanted to die. But we have to be patient. We just have to keep on pouring water, give them water, and they will grow like this. But it really affects the size of the plant. So I am informed that this lime tree is also the same age as the previous one, 4 months old, and this location of this lime tree is it's not excessively to sunlight. It's not too much sunlight exposing towards it. And according to Madam Serini, this one is healthier compared to the previous one, and she fertilizes it often. And you can see the leaves are more than the previous one, and also they have more fruit on it. So after we plant the lime, we just have to wait for it to grow, but as it grows, we can also pick the limes, because the limes are continuously growing until it grows old and old and old. And like this one, this is 4 years old. This lime tree is 4 years old. And you can see there are many branches, and there are limes of different ages and sizes. And now we're going to learn how to maintain these trees with Madam Serini. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita mesti sentiasa membaja. Betul? Betul. Jadi bila kita tahu kita nak baja, bila kerap, berapa kerap anti membaja pokok limau? Kalau dia sudah keluar bunga macam ini, dia buah saiz dia sudah macam ini. Macam ini saiz buah dia. Saya baja dia lagi. Oh, baja. Kalau dia dah keluar saiz ni, baja berapa kali seminggu? Contohnya 2 kali atau berapa kali? Tidak kerap lah. Saya tengok saiz buah dia. Walaupun buah dia belum macam ini pun saya kasih dia baja subur. Kalau saya mau keluarkan bunga dia, saya simpan baja buah. Saya tunggu buah dia besar macam ini, baru saya macam ini dulu. Ini peringkat yang dulu, kemudian saya tabur baja lagi, keluar macam bunga dia sekarang. Macam itu lah. Jadi dia sentiasa berbuah. Dia sentiasa sentiasa berbuah lah, macam dia punya itu macam mana mau sebut itu,
dia tidak berhentilah. Macam saya tidak putus jual. Disebabkan oleh baja tadi, bukan sahaja ia merangsang pertumbuhan buah limau yang sudah jadi, tapi juga merangsang pembungaan. Oh. Sebab saya guna baja 2 jenis. Satu baja untuk keluar bunga, untuk keluar buah, dan satu baja untuk saya membesarkan dia dan untuk membajak subur untuk pokok dia subur. Kalau daun dia sudah kuning itu berarti dia sudah tidak ada baja lagi itu. So kita kena jaga daripada kuning lah. Okey. Ini sudah cukup baja ini sebab daun dia sekarang kuat hijau. Jadi anti akan baja kat area dekat ruang tu lah yang bulat tu. Tidak. Tidak? Dia punya akar sudah akar yang makan sudah tidak ada di situ. Dia apa itu? Sudah jauh dari pokok dia. Jadi bila dia dah tua, akar dia makin jauh. Makin jauh akar dia. Makin jauh. Itulah saya tabur dia macam ini. Jauh macam ini. Jangan dekat, tidak pakai dekat itu. Macam itu lah. Macam ini saya baja dia. Semua akar dia makan. Jadi semua pokok dapat kongsi makan. Satu dapat. Sebab jarak pokok dia tidak berapa jauh. Baja ini pun saya pakai baja subur ini pun dia dapat keluar bunga sebab baja ini untuk pendebungaan juga dia. Bagaimana dengan rumput-rumput di kawasan ini, perlu diselenggara, perlu dipotong? Contohnya kalau ada perlu di trim? Saya spray dia pakai racun. Kalau dipotong pakai mesin rumput itu makin banyak. Makin banyak sebab dia sentiasa dibaca. Kalau banyak sangat rumput, dia akan mengganggu pertumbuhan limau? Tidak, dia mengganggu pertumbuhan limau. Masa hujan dulu saya tidak dapat spray rumput. Saya baja di rumput yang tinggi lah. Bunga dia tidak berapa keluar. Kalau rumput itu terlalu tinggi, bunga dia tak keluar? Ada juga dia keluar tapi tidak banyak. Okay. Alright, so as the tree gets older, we need to maintain them. For example, like we have to fertilize them. And as what Madam Srini said, they use 2 types of fertilizers. One to boost the growth of flowers and also the size and the growth of the lime fruit. And the other fertilizer is to be used to maintain the health of the lime tree from the roots. And interestingly, at first, during the earlier development of the lime trees, we need to fertilize it here. But as it grows older, the roots are becoming much longer. So they will be around here, and that's why Madam Srini fertilized it like this just now. And also because the trees are not too far from each other, we can share the fertilizer. So although Madam Srini sprinkled it here, but this tree also can have the nutrients from the fertilizers that we initially wanted to give to this lime tree. And also, we need to maintain the weed growth near the lime trees because if there's too many grasses or other plants accumulating the lime tree areas, it may affect the growth of the flowers. Now it's your favorite time. We're going to pick up some limes. Wow, it rhymes. Okay, now we're going to pick up some limes. Okay, jadi Aunty, bagaimana kita nak tahu sama ada limau ini sudah sedia untuk dituai? Kalau kita nak tahu dia sudah dapat dituai, buah dia sudah besar macam ini. Kalau macam ini belum dapat dituai lagi. Macam ni boleh, Aunty? Macam ini boleh. Macam ini belum lagi ni. Belum ada air. Boleh saya? Boleh. Ini juga boleh kan nanti? Boleh. So this is how we should pick up our lime. So it has to be this big.
I can say that this is almost the same size as a golf ball. So let's pick more. And untuk pun berkerut sikit nanti. Sebab dia itu serangan serangga. Oh. So, tapi boleh dimakan? Boleh. So some limes can be infected by insects, but still, if it's not too infected, we can still eat it. For example, like this, it only infected a small part of the lime. So we can still use this and eat this with our laksa, with our asamboy. And this is how it looks like if it's fully healthy. It's not really fully healthy, but has less infected parts. Okay. Jom kita menua. Biasanya dalam sehari berapa kilogram Aunty dapat? Kalau saya dari pagi buah dia yang rendah macam ini saya tidak pakai tangga, saya ambil 100 kilo dari pagi lah. Berhenti makan saja tengah hari. So in one day, Madam Sirini can obtain almost 100 kilograms of limes to be supplied around the market here in Bintulu. So enough with limes, we're approaching the end of our program for today. We would like to say thank you so much to Madam Sirini for spending time with us and teach us how to plant and maintain limes. Thank you so much, Madam. Terima kasih kepada TBS yang sudah sudi datang ke kebun saya pada hari ini. Terima kasih. So that's all for today. We hope you enjoyed this episode and anticipate our next episode. Farmerette, empowering women in agriculture.